अस्सलाम वालेकुम, आई एम साद खान एंड यू आर वाचिंग द लेक्चर सीरीज द बेसिक्स विद साद खान। आज हमारा दूसरा लेक्चर है ह्यूमैनिज्म के हवाले से। ह्यूमैनिज्म, आपने ये जुमले बड़े सुने होंगे, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, मज़हब इंसान, इंसान से मोहब्बत करो। इस तरह के हमारे यहाँ पाकिस्तान में NGOs और मुख्तलिफ़ लोग इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते रहते हैं। आज देखते हैं उनकी हकीकत क्या है। क्या इसके पीछे कोई पूरी एक आइडियोलॉजी है, क्या पूरा एक फ़लसफ़ा है या तहरीक है जिसने इस चीज़ों को जन्म दिया है। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म असल में क्या है? इंसान परस्ती। अगर मैं ह्यूमैनिज्म की तारीख़ देखूं तो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। प्री सोक्रेट्स के दौर में एक फ़िलासफ़र हैं प्रोटोगोरस, जो कहते हैं मैन इज़ द मेजर ऑफ़ ऑल थिंग्स, कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को कमाल हासिल है वो इंसान है। मरकज़ी हैसियत हमेशा इंसान को हासिल है, इंसान ही सब चीज़ें तय करेगा। और यही अप्रोच फिर 14th सेंचुरी इटालियन स्कॉलर से होते हुए रेनेसांस के अंदर और फिर द एज ऑफ एनलाइटमेंट जो आती है उसके अंदर ये पूरी एक तहरीक ह्यूमैनिज्म की बनती जाती है। अब सबसे पहले ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या है? ह्यूमैनिज्म, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी इसको कहते हैं। ह्यूमैनिज्म इज ए डेमोक्रेटिक एंड एथिकल लाइफ स्टांस। ये एक पूरा एक डेमोक्रेटिक और एथिकल लाइफ स्टांस है जो अफर्म्स द ह्यूमन बीइंग हैव द राइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मीनिंग एंड शेप देयर ओन लाइफ्स। ये इंसान को ये हक देता है कि वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के तमाम तौर तरीके खुद से चुने। अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, क्या कवानीन होने चाहिए, तमाम तर कवानीन कौन तय करेगा? इंसान तय करेगा। कोई रियासत, कोई मज़हब उसको गाइड नहीं करेगी, उसको बाउंड नहीं करेगी। वो किसी के ग़ुलामी में, किसी के सरेंडरशिप में नहीं आएगा। वो अपनी तमाम तर चीज़ें खुद तय करेगा। और जब ये सोच बढ़ती गई तो इनकी इनफरादी क्या चीज़ें थी कि इंडिविजुअल बेनिफिट क्या होगा ह्यूमैनिज्म से। ये कहते हैं कि ह्यूमैनिज्म इंसान के अंदर फ़िक्री तजस्सुस को पैदा करता है, ये रैशनल थिंकिंग को पैदा करता है, तंकीदी सोच को पैदा करता है। वरना जब एक इंसान एक रियासत के तहत, एक मज़हब के तहत सोचता है, ये असल में उस दौर की बात हो रही है। अगर मैंने इससे पहले सेकुलरिज्म के हवाले से वीडियो बनाई थी, लाजमी देखिएगा, कि जिसमें पॉपिज्म जब चर्च रूल करता था रियासत को, और जो भी फैसला होता था मज़हब के अंडर, क्रिश्चियनिटी चर्च के अंडर होता था, और बड़े जुल्म सितम हो रहे थे। तो उस दौर के अंदर रैशनल थिंकिंग, तंकीदी सोच और फिक्री तजस्सुस और इंसान को बालातर ये स्टेटस ह्यूमैनिज्म ने दिया। और इन्होंने बताया कि हाँ, हमें कोई मज़हब तरीका नहीं सिखाएगा, बल्कि इंसान को कैसे जीना है ये इंसान खुद तय करेगा। और कलेक्टिव क्या था? ये फ़न को, नॉलेज को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंटेलेक्ट को, माइंड को, सेंसेस को सबसे ज़्यादा फोकस देते थे। और ये कहते थे उन ज़रियों से हम अपने लिए राह रास्त चुनेंगे, रोल ऑफ गाइडेंस चुनेंगे, ज़िंदगी गुजारने के तरीके चुनेंगे, ना कि कोई रियासत या मज़हब हमें कोई तरीका नहीं सिखाएगी। और इनका ये मानना है कि मज़हब इंसान को मजबूर कर देती है, उसके सोच पर गालिब आ जाती है, इंसान को ग़ुलाम बनाती है। इसलिए इंसान को किसी मज़हब या किसी रियासत की ज़रूरत नहीं है। हज़रात गिरामी, अगर हम इनके सोर्स ऑफ नॉलेज को देखें जिनसे ये रियासत और इंसान को चलाना चाहते हैं, वो बेसिकली 3 हैं: सेंसेस, हवास, माइंड, इंटेलेक्ट जिसको हम अक्ल कहते हैं, तीसरा साइंस। ये कहते हैं हवास जो हैं इंसान के, वो जो चीज़ें देखती हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमें हवास से मिलता है, उन चीज़ों को हम मानेंगे उन तरीके से। जो भी सुपर नेचुरल थिंग है, मेटाफिज़िक्स है, जो चीज़ जो इंसान महसूस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, उसको हम नहीं मानेंगे। दूसरा, जो चीज़ अकल में आए, इंटेलेक्ट में आए, जिसके बारे में अकल कुछ कहे, अकल सोचे, हम सिर्फ उस चीज़ को मानेंगे। मावराए अकल कोई भी चीज़ हो, हम उसको नहीं मानेंगे। तीसरा, इन्होंने साइंस को एज अ मज़हब तस्लीम किया। साइंस हमें जो बताएगा हम उसको तस्लीम करेंगे। हमारे लिए गाइडेंस सिर्फ साइंस है, और साइंस हमारे लिए ये तमाम तर चीज़ें तय करेगी। ये एज ऑफ एनलाइटमेंट में जब साइंस और टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी ने तरक्की की, तब इन्होंने साइंस को बाकायदा एज अ मज़हब फॉलो करने लग गए। अब बात करते हैं कि ह्यूमैनिज्म असल में एक सेकुलरिज्म अलाइन सोच है, जो कि मेटाफिजिक्स या सुपर नेचुरल या वही किसी किस्म की चीज़ को नहीं मानती, जो नॉन थियस्टिक एथिस्टिक अप्रोच है। अगर हम इस्लाम की बात करें, यहाँ
تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے انسان کے دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک امیجیٹ، ایک الٹیمیٹ۔ امیجیٹ مسئلہ کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میرے طور طریقے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اب بات کرتے ہیں الٹیمیٹ گولز کی، کہ میں کیوں پیدا ہوا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب یہ سوالوں کے جواب کون دے گا؟ اگر ہم سینسس سے دیکھیں تو سینسس تو کوشچن ہے۔ آج آپ کوئی چیز آنکھیں دھوکہ بھی دے دیتی ہیں، انسان بیمار ہو، سیب کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، کوئی میٹھی چیز کھا لیں تو اس کے بعد اگر آپ چائے بھی میٹھی پئیں تو وہ بھی پھیکی لگتی ہے۔ تو انسان کے حواس جو ہیں انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، 100% سرٹن نہیں ہے۔ اگر ہم دوسری بات کرتے ہیں انسان کی عقل کی، کیا بہت ساری چیزیں ماورائے عقل نہیں ہے، بہت ساری میٹا فزکس نہیں ہے؟ سائنس اس کو خود تسلیم کرتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی کیونکہ عقل محدود ہے۔ پھر تیسری بات کرتے ہیں سائنس کیا؟ سائنس از سرٹن، سائنس خود کہتی ہے سائنس سرٹن نہیں ہے، بلکہ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ اور تھیوری سے بنا ہوا ایک قانون دیتی ہے جو سبجیکٹ ٹو چینج ہوتا ہے۔ سائنس کی تھیوریز آر چینجڈ، کبھی بھی سائنس کوئی بھی تھیوری دے کر یہ نہیں بولتا اٹ از 100% کریکٹ۔ جو ایک چیز 100% کریکٹ نہ ہو، کوسچن ہو جائے، عقل کوسچن، سینسز کوسچن، سائنس کوسچن، تو کیا میں اپنی زندگی اسی کنفیوژن میں گزاروں گا؟ مسلمان کبھی کنفیوز نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک رائٹ پاتھ چاہیے۔ وہ رائٹ پاتھ آپ کو وحی دیتی ہے جو کہ 100% کریکٹ، جو کہ ریویلیشن ہے، جو کہ انسان کے لیے راہ راست ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ ہیومنزم کی اپروچ ہے، اور بہت سارے ہیومنسٹک فلاسفرز جس کے حوالے سے ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے کہ وہ کس طرح ہیومنسٹک اپروچ کو فروغ دیتے ہیں اور کس طرح اس کی بات کرتے ہیں۔ بس لاسٹ میں ویڈیو سے پہلے کہ ہیومن کے مورل ویلیوز کیا ہے، ٹو اسٹیبلش اے ورلڈ وتھ سیلف تھنکنگ۔ یہ کہتے ہیں ہم اس دنیا کو سیلف تھنکنگ، اپنی سوچ کے مطابق جئیں گے، اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اینڈ وی کین لیو وداؤٹ ریلیجن، ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی زندگی خود گزار سکتے ہیں۔ ہمیں ایتھکس، موریلٹی، کس بھائی چارہ، بردرہڈ، اس کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود اپنی زندگی کا تعین کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج کل ہمارے یہاں لوگ انسان پرستی کو مذہب سے جوڑتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں اسلامک ہیومنزم کی بات کرتے ہیں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ہیومنزم، ہاں ہم بھی ایکوالٹی، اسلام عدل تو اسلام سکھاتا ہے، ایکوالٹی، بردرہڈ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ بتاتا ہے، مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ رسول اللہ نے مدینہ میں قائم کیا تھا وہ بتاتا ہے۔ اصل بردرہڈ کی بات تو مورالٹی، ایکوالٹی، ایتھیکل کی بات اسلام کرتا ہے، ہمیں کسی اور ازم کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔